Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigikafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen danse an ka bi Sigikafoba bɛna hakili jagabɔ fɛn min de kan o de ye bololabaara ye. Bololabaara ale nafa a n'a gɛlɛyaw ye fɛn jumɛn de ye an da bɛna s'a ma bi walasa ka kuma ko in kan maa welelen saba b'an bolo fɔlɔ ye Malik Boli ye n'ale ye min ye burudilannaw olu ka jɛkulu ɲɛmaa ye Seyidu Bokoum ale ye bololabaarakɛlaw ka mouvement o kuma lasela ye Khalid Danbele ale ye wariko dɔnba ŋana ye économiste ne yɛrɛ Muhamadu Ture ye aw danse ni Sigikafoba kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Ayiwa Seyidu Bokoum ko n'i ye Mali ta k'a lajɛ an bɛ don min na i ko bi ko bololabaarakɛlaw ko ni gɛlɛya caman bɛ ɲɔgɔn na e bɛ se k'i da don a dɔw la k'a fɔ an ye. An bɛ an lamɛnbaaw ni an filabagaw bɛɛ lajɛlen fo ka foli belebele di studio Tamani ma u ka ni cɛsiri ani ni waleya in na bi n'i ye Mali ta k'a lajɛ yanni an ka kuma bololabaara ka hɛrɛw la gɛlɛya minnu bɛ bololabaara kɔnɔ a ka can fo ka taa a dama tɛmɛ an da tɛ se ka se a bɛɛ ma waati cogoya kama n'i ye bololabaara gɛlɛyaw ta bi k'a lajɛ a fɔlɔ gɛlɛya mun b'u da la o ye bololabaarakɛlaw ka sigiyɔrɔko ye parce que n'i y'a mɛn i bɛ baara kɛ o k'a sɔrɔ sigiyɔrɔ jɛlen de b'i bolo i bɛ se ka baara kɛ yɔrɔ min na i tɛ lawuli mais an bɛna tila ka don o kɔnɔ k'o walawala aw ye a filanan ye jumɛn o ye bololabaarakɛlaw ka kalan kɛcogo ye an bɛna tila k'an da don o la ka o walawala aw ye ni n ko kalan kɛcogo depuis san caman bololabaarakɛlaw bɛ ka kalan kɛ kɛcogo kelen minnu na n bɛna a misaliya surumani d'i ma n'i y'a lajɛ bi mobili kura minnu bɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ka se anw ma yan ni an bɛ ka baara kɛ n'a ye misaliya la mécaniciens fɛ yen i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka commencer ka dépasser hali o mobiliw dilanni na ka sababu kɛ kalan mun bɛ ka di u ma kalan jolenw tɛ mun b'a to u ka se k'o problème ɲɛnabɔ mais an da bɛ tila ka se o ma k'o walawala aw ye ka bɔ o kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ sariya dɔnbaliya kɔlɔlɔ fana bɛ ka bonya kosɛbɛ bololabaarakɛlaw u ka o taabolo kɔnɔ an bɛna tila ka o fana walawala aw ye o fana kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ fana bɛ bololabaarakɛlaw da la o ye u ka juruw sɔrɔli ye bankuw la juru sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ bololabaarakɛla bolo banki la ka d'a kan bololabaara spécialistes man ca bankuw kɔnɔ kosɛbɛ donc o kɛlen don ka bololabaara secteur kɛ i b'a fɔ secteur à risque di mais n bɛna tila ka o fana walawala aw ye don nataw la kɛnɛ in kɔnɔ o kɔfɛ tuguni gɛlɛya wɛrɛ bɛ bololabaarakɛlaw da la o gɛlɛya ye jumɛn i b'a ye k'a fɔ bololabaarakɛla an bɛ kuma ouvrier bɛɛ de tɔgɔ la parce que n'i ko ouvrier bololabaarakɛlaw b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛw mɔgɔ wɛrɛw fana b'a kɔnɔ tuguni minnu fana tɛ bololabaarakɛlaw ye mais an bɛ tila k'o ɲɛfɔ aw ye munna n'i y'a ta k'a lajɛ bi an bɛ don min na ko bi bololabaarakɛlaw ka INPS ko fana gɛlɛya bɛ yen munna an ye INPS ko in fɔ mɔgɔ caman bɛ yen bololabaara n'i y'a ta k'a lajɛ bololabaara sariya yɛrɛ kɔnɔ o ko taxi bolola ye bololabaarakɛla i b'a fɔ code de l'UEMOA ye mun fɔ sisan mais ouvrier tɔgɔ la chauffeur bɛɛ bɔ anw ka tɔn in kɔnɔ laɲini ye jumɛn n'i y'a lajɛ chauffeur cɛkɔrɔba caman bɛ yala la bi placew kɔnɔ ka 200 minɛ mɔgɔw la ka taa k'u ka nasɔngɔ ye k'a sɔrɔ kunun mɔgɔw de tun don minnu tun bɛ baara kɛ en plein temps n'i y'a ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ c'est parce que ni ouvrier tɔgɔ sɛbɛnnen tɛ INPS kɔnɔ gɛlɛya b'u bolo o baaraw kɔnɔ o gɛlɛyaw bɛ an da la maintenant bololabaarakɛlaw fɛ yen halisa a ma ban gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ o y'u ka marché ko ye malgré que i bɛ ka tile la u ye décret kuraw bɔ tout récemment décret mun n'a fɔra ko ka marché di bololabaarakɛlaw ma mais jusqu'à présent a décret impacté ma ye parce que décret kɛcogo man ɲi bololabaara tɛmɛna décret ko ka fɛn dɔw bɔ o kan ka kɛ projet de loi di mais an bɛ tila ka se o ma an bɛ o fana ɲɛfɔ aw ye o kɔfɛ gɛlɛya wɛrɛ bɛ bololabaarakɛlaw da la n'o y'u ka produit visibilité u ka produit dɔnni anw yɛrɛ bɛ jamana mun yɛrɛ kɔnɔ maliyɛn yɛrɛ tɛ maliyɛnw ka produit ɲuman dɔn o t'an ka bololabaarakɛlaw ka produit consommer o tɛ kɛ kun mun kama an bɛ tila k'o fana ɲɛfɔ aw ye maintenant gɛlɛya wɛrɛw fana bɛ bololabaara kunna aw kan ka hakili to mun na ni an b'a ɲini bɛɛ fana ka se ka fara anw kan an ka se ka baara kɛ ni o ye o gɛlɛya ye jumɛn n'i y'a ta k'a lajɛ bi bololabaara yɛrɛ hakɛ bɛ cogoya min na bololabaara yɛrɛ taabolo bɛ cogoya min ani ouvrage mɔni bɛ cogoya min na a baara bɛɛ de kan ka réviser sariya caman taara mais sariya minnu taara a sariya caman tɛ se ka adapter an ka jamana réalitéw la olu fana yɔrɔw an na se o fana ma k'o walawala bakuruba la tuguni bololabaara jamana n'i y'a ta k'a lajɛ jamana yɛrɛ ka taabolo sɔrɔ sira fɛ ani jamana développement sira fɛ
i b'a ye k'a fɔ a kelen b'a fɔ ni jamana yɛrɛ de bɛ fɛ ka bololabaara faga parce que mali ka sɔrɔ ani a ka taabolo ɲɛsinnen don sɛnɛkɛ sɔrɔw de ma kosɛbɛ pourtant anw ka calculs kɔnɔ sɛnɛ yiriwali tɛ se ka kɛ bololabaara kɔ nin fila de bɛ dilan ɲɔgɔn fɛ mais n'i ye ministériyaso ta mun ɲɛsinnen don sɛnɛ ma budget mun b'olu bolo san kɔnɔ mali budget kan je pense que aw yɛrɛ ye kunnafoni la aw ye caman mɛn a la k'a fɔ pour la première fois k'u taara fɔ 15 ou bien au plus % du budget national k'o dira ministère de l'agriculture ma aw k'o comparer ministère de l'artisanat budget la depuis yen i b'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ fana de bɛ ka contribuer bi bololabaara fana fagali kan. D'accord. Donc nin bɛɛ ye gɛlɛyaw ye bololabaara cadre kɔnɔ. Malik Boli ye bɛɛ bɛ yan min ye burugilana olu tɔgɔ ye a yirala fana k'a fɔ ko burugilana olu yɛrɛ kan ka baara jɔ kɛ k'a sabu kɛ gɛlɛya dɔw ye i bɛ se k'i da don olu la k'a fɔ an ye. Oui, n bɛ se ka n da don o la k'o fɔ aw ye. D'accord an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana ɲɛsuma. An bɛ dugawu de kɛ ala ka studio tamani ta ɲɛfɛ. N ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen. C'est vrai ne ye burudilannaw ani pate dilannaw ne y'u ka ɲɛmɔgɔ ye. Gɛlɛya min bɛ bololabaarakɛlaw kan ni o ye boulangerie baarakɛlaw ni pâtisserie baarakɛlaw ye. A fɔlɔ 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 tiɲɛ yɛrɛ la o ye INPS ko de. Parce que n'i y'a jateminɛ jamana kɔnɔna la bi bɛɛ b'a dɔn diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi n'i tɛ INPS la i tɛ foyi ye. Boulangerie baarakɛla ani pâtisserie baarakɛla an y'a jateminɛ a 100% mɔgɔ min bɛ INPS la a tɛ tɛmɛ 5% kan. O 5% fana an tilara k'a lajɛ 4% o ye pâtisserie baarakɛlaw ka côté a tɔ 1% o ye boulangerie baarakɛlaw ka côté. Mun de nana n'o ye gouvernement de ma laɲiniw sabati walima kelen baarakɛlaw yɛrɛ de tɛ fɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛn. Bon baarakɛlaw ni a ka di baarakɛlaw ye k'u tɔgɔ sɛbɛn mais ne bɛ se k'a fɔ gouvernement nɔ b'a la mais boulangeritigiw fana nɔ b'a la parce que ni baarakɛla y'a ɲini k'a bɛ taa tɔgɔ sɛbɛn bon tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka k'a ma kɔlɔlɔ ye parce que a bɛ kɛ a ma baara bila ye sababuya ye ni kɔni y'a jira boulangeritigi la ou bien pâtisserie la kaban ko ko taa n don INPS la dɔrɔn i ka segin a kan o don kɔni i bɛ bila ka bɔ baara la donc o gɛlɛya yɛrɛ 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 de bɛ baarakɛlaw kan donc an wulila an sera INPS ma ani INPS mɔgɔw ye sigikafɔ kɛ pour que u se ka an dɛmɛ nin cogoya in na cogo min na bon an filɛ nin ye o kalo 4 na taa ma bɔ sisi ma bɔ foyi ma ɲɛnabɔ a la donc an yɛrɛ kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi an y'a décision yɛrɛ ta vraiment k'a fɔ an bɛ fɛ ka taa baara bila la gɛlɛya caman bɛ yen mais an bɛ se ka an da don o gɛlɛyaw la tagalen ɲɛfɛ mais gɛlɛya fɔlɔ-fɔlɔ o kɔni o ye INPS ko ani visite pour que visitiw bɛ se ka k'an na cogo min na voilà olu ka k'an na parce que o tɛ k'an na an bɛ ta ten an bɛ bila ten i y'a ye bon gɛnko juguyaw fana ka bɔ baarayɔrɔ la ani olu bɛ se ka dabila cogoya min na. Khalid Dambele e ye mun faamuya nin gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen la. Nin gɛlɛya ninnu b'an bila k'an miiri baara yɛrɛ définition na baara ye jumɛn ye Mali la an bɛ don min na i ko bi c'est quoi le travail baara ye jumɛn ye baara bɛ yen baara ɲuman bɛ yen baara ɲuman maliyɛnw hakilina na bi ni ne ka jateminɛ ye mun yira n na o ye baara mun ni contrat b'a la n'i ye n balimakɛ fila ka kuma lamɛn u b'a fɔ ko INPS ko gɛlɛya b'u kan INPS i tɛ inscrit INPS la tant que ni contrat t'i ni baarakɛyɔrɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ cogoya t'o la bɛnkan dɔ ka kɛ i n'i ka ɲɛmɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye baara o sɔnna k'i bɛ ka baara k'o ka yɔrɔ la or bi i bɛ boulangerie caman ta bi boulangerie caman n'u ka baarakɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o contrat in tɛ yen fɔlɔ donc baara in bɛ daminɛ yen de pour que an ka se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ka INPS ko gɛlɛya kɔnɔ ne hakilina na il faut que solidarité sugu dɔw bɛnkan sugu dɔ ka kɛ boulangeriw ni ɲɛmɔgɔw n'u ka baarakɛlaw yɛrɛ cɛ bololabaarakɛla bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ u n'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u ka bɛn o fɔ la ni i tɛmɛn'o kan ni min ye ko gɛlɛya bi bololabaarakɛlaw ka ko la o ma daminɛ bi ko ye i bi économie yɛrɛ ta ka filɛ problème ba yɛrɛ min bɛ économie na depuis bi ma se depuis des siècles i b'a ye k'a fɔ ko o problème ba a fɔlɔ u b'a fɔ o ma ko la meilleure répartition des ressources n'aw ye baara kɛ n'aw ye bénéfice sɔrɔ ka profit sɔrɔ wari bɛ tilan cogo di wari baara tɔnɔ mana na a bɛ tilan cogo di fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko SMIC n'i bɛ mɔgɔ ta baara la i man ka a tigi ta baara la wari min dugu ma Mali la o ye 8,000 de ye an ka textes n'an ka loi b'a fɔ ko o ye 8,000 ye i bɛ bololabaarakɛyɔrɔ caman ta bi a bololabaarakɛyɔrɔ caman bɛɛ ɲɛmɔgɔ bɛ u ka mɔgɔ dɔw ta o dugumana la bon mɔgɔ min tɛ 8,000 sɔrɔ
o tigi b'a inscrit NPC la NPC dun filɛ kalo kalo a bɛ dɔ ta i kunna parce que pour que k'i ka retraite préparer ni banana i bɛ se ka amu ni kanamuko ninnu i mana inscrit olu la NPC bɛ dɔɔni ta i kunna o bɛɛ la bon olu fɛn fɛn bɛ ta o cadre kɔnɔ minnu tɛ 80,000 sɔrɔ minnu bɛ 60,000 70,000 la ou bien 50,000 yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko risque don jamana NPC yɛrɛ kan k'o mɔgɔw inscrit a fɛ yen parce que don n'a nataw la a tigilamɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka révolter ko jamana de bɛ k'u ka wari camanw ta donc jamana yɛrɛ nɔ b'o o application o pourquoi o ko in tɛ ka appliquer parce que n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'aw de ye wari bila 80,000 na aw kan ka nɔbɔ nɔ min b'a to aw bɛ se ka mɔgɔw contrôler ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ye k'a fɔ ko nin baarakɛyɔrɔ in ale bɛ k'a ka mɔgɔw embaucher a bɛ k'a ka mɔgɔw recruter nin wari in duguma o man kan kɛ donc o bɛ infraction na donc o baara in fana défaut dɔɔni b'o o yɔrɔ in na donc n'i y'a ta k'a filɛ i b'a ye k'a fɔ ko u ko ko ouvrier bololabaarakɛlaw moi je crois que hali fonctionnaire bi Mali la gɛlɛya bɛ yen Mali baarako gɛlɛya yɛrɛ sigikafɔ n'i y'a ta k'a filɛ a bɛ munumunu filɛ ka min f'i ye o ye la meilleure répartition des ressources ni baara kɛra nafolo taabolo ko ɲuman bololabaarakɛlaw o jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o problème in bɛ yen parce que i b'a ye k'a fɔ ko Mali la n bɛ misaliya surumani d'i ma sisan Mali la an ka 2019 budget min voté la k'o bɛna kɛ ka jamana wari ko ka baara kɛ n'a ye o ye 2000 milliards 410 millions francs CFA. Milliard ba fila ani million 400 ani million 10. A bɛ se ka kɛ an t'o sɔrɔ yani 2019 ka ban mais an n'an m'o sɔrɔ a bili kunna k'an bɛ tɛmɛ o 60-70% kan mais i b'a ye k'a fɔ an bɛ taa se 2019 bantɔla ma wagati min na an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛna f'i ye ko wari tɛ yen comme u y'a fɔ an ye cogo min na 2018 bantɔla ko wari tɛ yen o problème min n'i b'o ye jamana sanfɛla la o problème kelen bɛ bololabaarakɛlaw n'u ka apprentis ni ɲɔgɔn cɛ bon tant que ni jamana kɔnɔ n'an ma an kɔlɔsi o hakɛw la k'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ b'i ka baara la État n'a ka fonctionnaire bɛ cogo min na bololabaarakɛla fana n'a ka apprentis bɛ ten tɔ donc k'a tigi bila condition na pour que a bɛ se ka baara ɲɛnama kɛ cogo min na tant que n'o ma ban an ɲɛ bɛ ni problème minnu la tantɔ o tɛ se ka ban cogo si la. D'accord. Beaucoup. Alors, n bɛ se ka mun fɔ Danbele a kumana contrat ko kan n'i y'a ye nin problème bɛɛ recensera c'est que solution de fana proposer len don parce que mɔgɔw tɛ se ka wuli ten k'a fɔ ko il faut que nin ka kɛ an t'o cadre kɔnɔ bilen c'est pourquoi an y'a laɲini an bɛ ka sigi ka kumaw laɲini k'a fɔ an bɛ se jaabiw ma sɔrɔ n'an donna jaabiw la sisan na dɔ ta tan na i kumana gɛlɛya caman kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la i y'a daminɛ sigiyɔrɔ la bien sûr bi na mun sigiyɔrɔ ko gɛlɛya bɛ yen nɔ bololabaarakɛlaw la d'accord n'i ye sigiyɔrɔ ko gɛlɛya ta k'a lajɛ bololabaarakɛla 100 o 100 i bɛ taa sɔrɔ 80 ka atelier kan ka sigi kɛnɛ dɔ de kan mun b'a to a ka se ka baara yiriwa n bɛ misaliya dɔ d'i ma n'i taara mécanicien garage kɔnɔ fo espace ka bonya dɔɔni pour que mobili damadɔ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ afin que u ka se ka baara kɛ parce que munna n ko espace ka bonya mécanicien garage kɔnɔ i b'a ye mécanicien bɛ yen tôlier bɛ yen électricien bɛ yen normalement tourneur kan ka sɔrɔ a kɔnɔ peinturelikɛla kan ka sɔrɔ a kɔnɔ nin bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye garage complet ye mais bi Mali kɔnɔ an ka taabolo la minnu yɛrɛla an na n'an bɛ ka baara kɛ o de la n'o gɛlɛya bɛ yen généralement mécanicien garage tila bɛɛ bɛ espace public de kan ou bien o bɛɛ bɛ sigi yɔrɔ la yɔrɔ minnu bon comme Mali sariya la ko jamana de ta ye dugukolo ye o bɛɛ bɛ sigi jamana ka dugukolo de kan depuis yɔrɔ ma bila valeur la maintenant ni o garajiw sigir'o yɔrɔ la depuis yɔrɔ ma bila valeur la yɔrɔ mana bila valeur la normalement ni sariya bɛna dugukolo baara droit dɔ bɛ a sigibaga fɔlɔw ye mais ni yɔrɔ bilala valeur la tuma min na o wagati de la o bɛ na ka na mécanicien gɛn ni ko mécanicien o ye exemple de parmi tant n'i ko droit dɔ bɛ sigiyɔrɔ fɔlɔ mɔgɔw ye o ye minnu y'a san ni yamaruya dir'u ma k'u sigi bien sûr mais est ce que ninnu yamaruya dir'u ma est ce que ma t'u sigi u yɛrɛ ninnu ka k'a la Mali dugukolo ko problème ma dogo mɔgɔ si la o fɔra file la o fɔra bala la minnu y'u taw yɛrɛ san olu dɛsɛlen don ka ɲɛ sɔrɔ o ta la parce que e b'a san bi e bololabaarakɛla e tɛ fɛn caman kalama sini a bɛ feere dɔ ma mun ka wari ka girin n'e ta ye o bɛ sariya dɔn ni e ye o bɛ gɛn ka wuli ka b'i place la o ye dɔ ye maintenant filanan fana ye mun ye État ka plané morcellement minnu bɛ kɛ sigidaw kɔnɔ quartier kɔrɔ n'o bɛna morceler o bɛ dɔgɔtɔrɔsow prévoir cogoya min o bɛ suguw prévoir cogoya min na o bɛ sapeur pompier prévoir cogoya min a plan dɔw fana kɔnɔ
artisanat secteur fana bɛ prévoir o fana kelen kɔnɔ mais sauf que a lawaleyali sur le terrain o yɔrɔ bɛ dun jɔn b'a dun o question kan ka poser état de donc o gɛlɛya minnu bɛ yen an y'a laɲini de k'a fɔ il faut que dans chaque commune il faut des zones artisanales c'est à dire que bolola baarakɛlaw ka regroupement a misaliya ye jumɛn n'i taara commune 4 kɔnɔ BCA kuru kɔnɔna bɛ yen mɔgɔ caman regroupelen bɛ yen mais commune o commune n'i y'a ta k'a lajɛ pour que chambre de métier ka se ka créer commune kɔnɔ minimum fo ka se bolola baarakɛla mɔgɔ 2000 ma mais i t'a lajɛ kuru kɔnɔ mɔgɔ joli bɛ yen mais pourtant n'i ye misaliya ta commune 1 kan u ye espace fɛn fɛn occupé commune 1 kɔnɔ u y'u gɛn ka bɔ a bɛɛ kan hali n'u taara sigi état ka servitude minnu kan k'a fɔ anw tɛ so jɔ yan an bolola baarakɛla an bɛna sigi k'an ka baara de ɲini mais ka état ka sariya de respecter so tɛ jɔ investissement belebeleba foyi tɛ k'a kan fo ka juste peut-être guwani dɔ fɛn dɔrɔn mɔgɔ bɛ se k'i sigi yɔrɔ min ka baara kɛ yanni état mɔgɔw bɛ s'a ma o commune mairie b'o yɔrɔ bɛɛ tigɛ k'o feere même si ni décret b'a yɔrɔ kan donc an ka laɲini ye jumɛn ye il faut que depuis morcellement kɛtɔ depuis yɔrɔ plan dilantɔ u ka espace dɔw réservé uniquement pour l'artisanat n'o espace réservé la gɛlɛya fɔlɔ min bɛ dugukolo ko kan o bɛ dabila bolola baarakɛlaw yɛrɛ mana se ka mun fana san u yɛrɛ mairie kana o dɔw fana taraki u la parce que a bɛɛ bɛ kɛ feereko 2 feereko 3 feereko 4 bolola baarakɛla tɛ se ka kiiri kɛ u tɛ dɔ dɔn sariya la u tɛ avocat ko t'u bolo foyi ko t'u bolo donc toujours an y'a to ala ma donc an fana ko wagati de sera n'i y'a ye mouvement ye créé la pour que ka dɔ bɔ nin gɛlɛya in bɛɛ de la sinon chambre de métier bɛ yen syndicat dɔw fana bɛ yen mais anw tɛ nin si kɔ ni nin bɛɛ tun y'a solution de 1960 à nos jours sisan kun kan k'a sɔrɔ nin gɛlɛya in caman bɔra a la mais gɛlɛya in tɔ bɛ ka juguya de don pire en mieux c'est à dire que diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara gɛlɛya in kan dugu o dugu ni sigiyɔrɔ tɛ bolola baarakɛla bolo développement tɛ yen sabula bolola baara n'ale de kɔrɔbayara o de bɛ kɛ industrie mais mali bolola baara bɛ ka faga di. I kumana kalanko fana kan i y'a jira k'a fɔ ko an bɛ don min na i ko bi fɛn kura caman bɛ ka na nka o dɔnniya tɛ an ka bolola baarakɛlaw ye nka yali o fana ye jamana ɲɛmaaw nɔ ye. jamana ɲɛmɔgɔw nɔ don cogo di. e bɛ taxe sara formation professionnelle la o anw yɛrɛ fana bolola baarakɛlaw an caman bɛ minnu structurelen don ka ɲɛ o an b'an ka impôt sara o an bɛ taxe caman sara o donc fafa bɛ yen an kama o fafa bɛ yen an kama formation ye a dan tɛ fonctionnaire dɔrɔn ye bɛɛ de don maintenant ni bɛɛ de don modèle minnu bɛ ka di bi formation dɔw bɛ ka kɛ état fɛ bolola baarakɛlaw fɛ n'an ko état tɛ ka mɔgɔ former o tɛ tiɲɛ dɛ état bɛ ka mɔgɔw former mais o kan ka modèle in de actualiser formation réelle mun kan ka kɛ o kun ni i ye misaliya ta n'i taara direction nationale de la formation professionnelle la o bɛ se ka livre ba ta k'a d'i ma k'an ye mɔgɔ nin ba hakɛ in former nin san kɔnɔ mais n'i ye bolola baarakɛlaw fana ka quota fana ta i b'a ye k'a fɔ a quota ka bon mais a formation impact jɔn ɲɛ b'a la dugu kɔnɔ personne tu sais pourquoi au lieu k'i ka mɔgɔ 100 former san kɔnɔ mieux vaut k'i ka mɔgɔ 200 former i k'olu accompagner pour que i ye mɔgɔ 200 minnu former a impacter ka se ka ye ce n'est pas la liste jama cayali tɛ dɛ nafa de ko don donc formation modèle min ka k'u kun nafa t'a la kelen n bɛ misaliya d'i ma toujours an bɛ to mécanicien kɛ ka bolo kan ni e taara mécanicien kɛ former appareil diagnostic kan appareil diagnostic mun n'a b'i e permettre ka se ka mobili défaut bɛɛ ɲini k'a dɔn formation bannen ko appareil diagnostic t'a bolo a tɛ foyi dɔn informatique la a tɛ foyi dɔn appareil sɔrɔ cogo foyi t'a bolo a bɛ se ka appareil san cogo e ye formation min k'a ko au bout de 2 heures il oublie donc an bɛ don min na ko bi bolola baara mɔgɔw bɛ formation de accompagnement de la au lieu que nombre ka bonya nombre ka réduit pour que o budget ka se ka kɛ k'i former ka tila k'i accompagner i kalanna outil mun na o ye laɲini ye est ce que o accompagnement ye o se bɛ mali ɲɛmaaw ye wa. Non, on va faut un État doit de se donner les moyens de sa politique. Ni jamana b'a fait ka bara min kɛ a kan k'o baara moyen de ɲini ka se k'o atteint. An bɛ don min na ko bi u b'a fɔ o de ma ko vision stratégique de développement. N'i b'a fɛ ka jamana développer hakilina dɔw de bɛ yen f'i k'olu bila en marche f'i k'olu bila sen kan. A bɔ n filɛ ka kuma min fɔ sisan o tɛ bolola baarakɛlaw dɔrɔn ne min bɛ cours de école la ne b'a dɔn k'a fɔ formation dɔw bɛ yen bi olu bɛ ka kɛ an ka université la bi olu kan ka jɔ fɔlɔ ou bien an kan ka o ko jate minɛ k'a lajɛ cogo min na an bɛ se k'u ni marché ka besoin adapté ɲɔgɔn na cogo min na donc o problème in bɛ mali secteur caman na bi k'a fɔ ko état tɛ se k'a moyen tɛ état bolo o kuma in o kan ka mɔgɔ lasiran parce que n'a moyen tɛ état bolo o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka nation bɛ sɔn ka disparaître de ko jamana yɛrɛ bɛ sɔn ka tunun dɔɔni la parce que an bɛ ka taa cogo min na tan diɲɛ bɛ ka développer yɛlɛmaw bɛ ka don baaraw taabolo la et mɔgɔninfinw b'u adapté o yɛlɛmaw de la an bɛ bila bi mobili sugu dɔw tun bɛ yen mɔgɔw tun mago t'o la téléphone sugu
dɔw tun bɛ yen mɔgɔw tun ka sira t'o la a filɛ ka exemple ta mobili kan i b'a sɔrɔ bi dɔw bɛ yen a ka d'u ye ka don mobili sugu dɔ kɔnɔ mais a mécanicien t'an bolo Mali la min n'a tiɲɛna min bɛ se k'an permettre ka a dilan an bolo donc quelque part ka jama dɔgɔya pour que k'u tigi former ka ɲɛ n t'a dɔn n'a sɔrɔ o de kan ka kɛ ou bien n'o man ka kɛ mais en tout cas ni e tɛ kan ka moyen bila en place n'i ma ɲɛ k'i bɛ mɔgɔ former i ka se ka tigi bila condition na après la formation a ka se ka baara kɛ parce que mɔgɔ o mɔgɔ ni formation ninnu filɛ nin tan pratique de don tant que n'i tilala la n'i ti a waleya i bɛ ɲinɛ i ye mun appris et a bɛ kɛ wari tiɲɛ de parce que chaque formation formateur b'u ka wari ta an bɛ moyen de mobiliser pour que ka se ka formation exécuter bon n'o o kɔfɛ n'a tigi ye san ni san kɛ a yɛrɛ m'a moyen sɔrɔ k'a bila condition na mais exemple surumani fitinin d'i ma an bɛ Mali la bi atelier de menuiserie joli bɛ yen min b'i menuisier former bi Mali la a caman de bɛ yen mais a caman bɛ tila a formation na se t'u ye k'u ka atelier monter bon n'u mun dun m'u ka atelier monter menuisier filɛ don o don baara don n'i m'a appliquer don min na i bɛ ɲinɛ a kɔ o bɛ cogo min na soudeur bɛ ten tɔ i b'a sɔrɔ atelier bɛ yen bi accès bɛ mɔgɔw bolo ka taa formation kɛ mais n'u tilala formation na gɛlɛya bɛ sɔrɔ u ka wari sɔrɔ siraw la cogo min b'u permettre ka nin fɛn ninnu bila a sen kan mais a ye kuma dɔ fɔ a ka kuma fɔlɔ la il faut que o yɔrɔnin fana mɔgɔw k'o faamuya ko banques tɛ sɔn ka juru don ɲininkali de kɛ yali banque fana tɛ se u yɛrɛ tɛ se ka juru ɲini il faut que mɔgɔw ka a yɔrɔnin faamuya banque ye fɛn dɔ ye n'u bɛ juru don critère saba de bɛ yen o de bɛ na fɔlɔ critère fɔlɔ a bɛ f'o ma ko risque c'est à dire i nana juru don a la est ce que a tigi bɛ se k'i ka juru rembourser critère filanan o ye durée est ce que juru in ka jan wa wari in juru ka jan wa critère sabanan a bɛ f'o ma ko liquidité est ce que wari bɛ banque bolo ka a di min misaliya surumani d'aw ma o kuma la n'i ye an ka UEMOA filɛ Mali bɛ jɛkulu dɔ la n'u b'a fɔ o ma ko UEMOA o UEMOA in dirigelen bɛ ni banque centrale dɔ ye n'u b'a fɔ o ma ko BCEAO an ka banque fitinin fɛn fɛn n'i b'a ye yan BNDA BDM Bank of Africa BIM ninnu a caman ni wariko dɛsɛ y'a minɛ u bɛ taa wari ta BCEAO de la ka na n'a ye ka na d'a ma bon BCEAO dun bɛ juru don olu la i n'a fɔ olu bɛ juru don an na cogo min na BCEAO bɛ juru don olu la ni wari location de n'u b'a fɔ o ma ko taux d'intérêt bon BCEAO ka o taux d'intérêt ye 2 chiffres de chaque fois i b'a sɔrɔ a tɛ ka jigin a bɛ ka yɛlɛn a bɛ taa 8% o y'a dɔgɔyalima ye n'o ye un chiffre ye sinon à chaque fois u bɛ taa n'a ye chiffre janjanbaw la bon ni BCEAO ka wari location gɛlɛyara olu dun bɛ juru ta BCEAO de fɛ k'a d'aw ma olu fana ka wari location bɛ yɛlɛ donc olu fana ka taux d'intérêt bɛ yɛlɛ n'olu ka taux d'intérêt yɛlɛnna e mana taa k'i bɛ taa juru ta banque la sisan n'a fɔra i ɲɛna ko i ka 3 millions 4 millions rembourser avec 16% de taux d'intérêt i yɛrɛ b'a bila i kunna o kuma i bɛ ka baara k'olu de yan n'a fɔra k'e k'i ka wari juru ta ka taa ka t'o investir o ye kelen fila banque ka wari sɔrɔ sira o ye mɔgɔ minnu ni wari b'u kunna n'u ka wari cayara n'u bɛ taa wari épargner banque kɔnɔ o mɔgɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen commerçant nu entreprise baw b'u bolo n'u ye wari sɔrɔ u bɛ t'u ka wari épargner olu ka wari min mana épargner banque bɛ intérêt dɔ de appliquer o kan pour que olu bɛ se k'u ka wari to banque kɔnɔ n'i ko k'i bɛna juru ta banque bɛ se k'olu ka wari dɔ ta ka bɔ olu ka wari la k'o d'e ma ka taux d'intérêt dɔɔni yɛlɛ e ta kunna cogo min na a bɛ se ka ninnu ka wari rembourser avec le taux d'intérêt et puis ka dɔɔni sɔrɔ a yɛrɛ ka commission na parce que banque fana bɛ mɔgɔ dɔ de employé i taara banque kɔnɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen n'i tila kuma na ni sabanan ye mɔgɔw b'a fɔ ko a tɛ juru don mɔgɔ la mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ banque la wari b'u kunna il faut k'an ka yɔrɔnin faamuya an bɛ don min na i ko bi banque risque de ka bon kojugu n'i banque baarakɛla ye ni wari ɲagami kɛra i bolo problème de b'i da la donc banque baarakɛla ka bila condition na i n'a fɔ olu bɛ ka condition réclamer cogo min na o ka kan ka waleya donc mun b'a to bi cogo min na an bɛ se ka juru sɔrɔ banque bolo ka baara kɛ n'a ye pour que ka bɔ kuma la rapidement il faut que BCEAO min bɛ juru don an ka bangedenninw na olu ka se ka dɔ de b'u ka taux d'intérêt in na minɛ parce que tant que n'olu ma dɔ b'u ka taux d'intérêt in na an ka banque fitinin mun filɛ tan banque sigikun tɛ ala kama ye koyi banque bi yan banque bi profit de kɛ il faut que mɔgɔw k'o yɔrɔ faamuya tɔnɔ donc tant que ni BCEAO ma dɔ b'a ka fɛngɛ la banque tɛna dɔ b'a ka taux d'intérêt la et puis banque b'a ka condition gɛlɛya fana parce que n'i k'i bɛ juru ta banque la i bɛ garantie de déposer bon mécanicien ninnu mana taa k'u bɛ taa juru ta bi garantie t'u bolo n bɛ kuma di ma sɔɔni san'an ka ɲina Malik Boli kɔ Malik Boli an bɛ don min na i ko bi est ce que aw yɛrɛ bolo jamana ɲɛmaaw ɲinanen don aw kɔ de yan bon anw bolo jamana ɲɛmɔgɔw ɲinɛlen don an kɔ u ɲinɛlen don an kɔ parce que an ka woci cayara parce que an kumana radiow la ka tɛmɛ ainsi de suite an kumana telew la ka tɛmɛ mɔgɔ ma lɛtiri ci an ma an kɔni de bɛ lɛtiriw ci ainsi de suite an bɛ kuma ɲɔgɔnya ɲini mɔgɔ ma lamɛn
hali exception de travail yɛrɛ an ye lɛtiri ci u ma u m'an lamɛn hali nin yɔrɔ in na u m'an wele mais et pourtant olu bɛ baarakɛlaw de kosɔn n'i ye jamana in lajɛ buru baara ani pate baara a 100% baloko la anw bɛ 60% de ta o donc anw man ka kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o anw man ka kɛ mɔgɔ ye ko retraite t'an ye anw man ka kɛ mɔgɔ ye ko n'an ka denbayaw banana ko an bɛ kamana guwan k'an b'a kɛ cogo di anw man ka kɛ mɔgɔ ye ko toujours anw de ka ca luwansew la donc foyi de tɛ yen hakɛ la ko mun lajɛlen don anw ka koɲɛw la donc o yɛrɛ y'an wulikunba de ye bi vraiment ka s'aw ma yan ka kuma n'u bɛ se ka mun kɛ u k'a kɛ sinon anw kɔni vraiment an bɛ fɛ ka baara bila boloda an b'a la k'a ɲɛɲini pour que k'a baara bila an ma dati fɔ fɔlɔ mais an kɔni bɛ ka kuma pour que u k'a dɔn parce que an se ye mun ye o ye nin de ye se wɛrɛ foyi t'an ye bilen u k'an ye an k'an ka degun fɔ u k'a dɔn degun mun b'an kan mais maliyɛnw b'a yira waati dɔ la fana ko degun dɔ b'olu fana kan min bɛ lase u ma tuma dɔw la buru dilanna wali buru feerelaw ma pardon consommateurs ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la buru n'i ye buru bɔtɔla ye boulangerie la a bɛ bila moto kan cogoya min na fo ka taa lase a dunbaa ma ko a ni nɔgɔ caman de bɛ se yen nɔ voilà parce que o gɛlɛya ninnu an yɛrɛ bi fɛ ka o kɛlɛyɔrɔ ɲini nin hakɛ ninnu ko ninnu fɛ parce que munna n kumana kɛnɛya yɔrɔw kan n ko an ka kɛnɛyaw sabatilen tɛ par exemple santé chaque 3 mois an kan ka visiter k'a lajɛ ni bana m'an sɔrɔ pour que parce que anw fana b'i n'a fɔ lakanabaga dɔw an bɛ ka jamana lakana an fɛ n'o ye jɛya siraw ni fɛn mɔgɔw ka se ka buru ɲuman sɔrɔ k'a dun mais ni anw yɛrɛ ka kɛnɛya sabatilen tɛ bɛɛ dun bɛ buru dun i kɔni bɛ buru ye kɛnɛma i b'a dun mais a bɛ dilan yɔrɔ min na i t'o dɔn anw de b'o dɔn donc anw ka boulangerie kɔnɔnaw man ɲi bon mototigi ninnu minnu bɛ buru ta a bɛ fɔ olu ma ko livrɛriw minnu bɛ taa commerce o ye commerce sira ninnu ye mais o bɛɛ bɛ boulangerie tigiw de ka fɛnkɛ kɔnɔna la parce que olu de bɛ motow san ka di olu ma mais u kan ka mobiliw de ɲini k'a d'u ma pour que u ka se ka buru don mobili kɔnɔ buru ka se ka lakana cogo min mais yan'an ka s'o ma buru yɛrɛ dilanyɔrɔ buru lakanalen tɛ yen parce que buru dilanna n'o lakanalen tɛ donc buru tɛ se ka lakana o i bɛ taa sɔrɔ teni minnu yɛrɛ n'an kan ka don ka buru dilanna ye teni yɛrɛ tɛ yen i bɛ bɔ ni teni mun ye so i bɛ n'o de don ou bien i bɛ taa sɔrɔ teni kolon dɔ b'i bolo i b'o ta i b'o de don bon i yɛrɛ bɛ se ka don boulangerie kɔnɔ i k'a lajɛ pour ka confirmer quoi. D'accord. Voilà. ne ni balimakɛ danbele tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ dɔ la n'o ye n bɛ segin n'aw ye bankuw ka juruko kan généralement ni bololabaarakɛla taara banki la k'a bɛ taa juru ta u bɛ fɛn fɔlɔ min ɲininkali kɛ o bɛ éliminer n'o ye n'o ye garantie ko ye c'est vrai banki bɛ a ka nafa de kama mais o bɛ ka bololabaara mun ta k'a kɛ kɔfɛ ko ye k'a fɔ ko an ye secteur à risque o tɛ tiɲɛ ye o bi bamakɔ bololabaarakɛlaw n'a sɔrɔ ni sariya sɛbɛn bɛ yen mun b'u permettre u ka banki créer bamakɔ dɔrɔn bɛ se k'a dama banki créer wariko tɛ o bololabaarakɛla ta mɔgɔ b'a ta 50 000 ouvriers artisans i b'a ta qui peut faire un dépôt régulier de 50 000 francs c'est à dire bololabaarakɛla mɔgɔ ba tan dɔrɔn ta bamakɔ mun bɛ se ka 50 bila kalo o kalo multiplié par 50 000 50 000 multiplié par 50 000 multiplié par 12 watan sigiyɔrɔma 10 a ba tan non 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 watan sigiyɔrɔma ba tan o sigiyɔrɔma 12 i ye économiste yɛrɛ kan k'o jate dɔn. Pourtant, le Mali fait plus de 47 les ouvriers, mais les artisans. Est-ce que au CB bololabaarakɛlaw bɛ se ka 230 bila i bɛ mɔgɔ 50 sɔrɔ bololabaarakɛla la mun bɛ se ka 230 bila kalo o kalo a tɛ fɛn tiɲɛ ye. Gɛlɛya t'u kan dɛ. Non, gɛlɛya ye mun ye b'a dɔn anw t'an organiser cogo dɔn c'est pour que n k'i ma n ko problème de formation ko de la. bololabaara tilalen don jakulu sigiyɔrɔma caman ye o bololabaarakɛla min bɛ k'a dahirimɛ ɲini bololabaarakɛla mun bɔra dahirimɛ ɲini na n'o bɛ k'a ɲini ka avancer hali bololabaarakɛla mun structurelen don bololabaarakɛla minnu structurelen don o ka ca o ka ca kosɛbɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ minnu structurelen don n'a y'olu labɛn k'o ɲɛ kosɛbɛ bankuw ka communiquer n'u ye au lieu que u k'u sigi k'a fɔ ko bankuw bɛ juru don fonctionnaire dɔrɔn na bankuw bɛ tugu commerçant kɔ bankuw ni état bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka bololabaarakɛlaw encadrer o formation cadre kɔnɔ o ka banki nafa dɔn o ka dɔn k'a fɔ wari kan ka bila yen bankuw fana ka palier dɔ de yɛlɛma u fɛ yen spécialiste de tɛ banki caman kɔnɔ bololabaara cadre kɔnɔ c'est pour que u b'a projet rejeter souvent hali n'u taara ni condition bɛɛ a bɛ rejeter parce que spécialiste tɛ yen
e tɛ foyi dɔn mécanique la nin tɛ fɛn dɔn mécanique la a nana le fait k'a fɔra ko mécanique de don automatiquement o b'a ye k'a fɔ fɛn ɲɛnama tɛ n'an ye juru don nin na peut-être qu'an t'an ka wari sɔrɔ mais il faut que k'a dɔn mécanicien yɛrɛ a ye projet mun bila a porte ye mun ye f'i k'o dɔn fɔlɔ ne t'o de tɛ se ka projet e tɛ se ka financer donc an b'a ɲini banquiw de fɛ u ka spécialistes caman ta bololabaara kunda fɔlɔ k'u bila u fɛ yen pour que ka se ka o baara nɔgɔya o ye kelen ye filanan bololabaara tɔn carte minnu bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ ça devrait leur servir de garantie aw bɛ ka garantie minnu ɲini an ka carte yɛrɛ y'a dama garantie de donc olu ni n'o carte b'i bolo o kan ka se ka prêt faciliter i bolo banquiw kɔnɔ parce que i répertorié don i dɔnnen don bolicogo t'i la kɔnɔ zone UEMOA bɛ o carte bɛ se ka baara kɛ donc condition caman de bɛ a bɛ se ka yɛlɛma mais carte n'i y'a ta carte ko ta fan fɛ non n bɛ ka misaliya d'i ma o la c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui u ye carte kura min bɔ c'est vraiment sécurisé a carte sécurisé len de don n m'a fɔ carte in ka kɛ i b'a fɔ garantie ten mais carte il s'agit de la personne même i yɛrɛ bakun ka fiabilité o parce que banque tun ma ban k'a fɔ n'an ye nin d'e ma sini nin bɛ se ka yɛlɛma sigiyɔrɔ yɛlɛmali ko yɔrɔ de ko don mais juru facilité le ko la carte bɛ se k'a kɛ o. D'accord, sanga kelen an bɛ tɛmɛ ale kan. Non, en fait, nin balimakɛ ma garantie faamuya. Garantie ye jumɛn n'i ye juru ta n bɛ tila kuma na. Sanga kelen dɔrɔn n bɛ kuma d'i ma sisan nin. n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin préciser s'il vous plaît. n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin préciser. ni e ko bololabaara tila ka taa titre d'i ma garantie la mɔgɔ mun pour le moment a ma se permis sanni ye ni e ye titre demandé o fɛ est ce que i m'a dabɔ k'a bɔ a la. ne b'a fɛ i ka to ne ka tila kuma la pour que donc nin yɔrɔnin n tɛna se ka sɔn a ka titre ko kuma in yɔrɔ de ma titre se tɛ anw ye. non je ne suis pas ne tɛ banquier ka représentant ye yan ne b'a fɛ i ka to ne ka tila kuma la dɔrɔn garantie ye jumɛn ye en terme bancaire ni i ka entreprise binna ni banque juru de la k'i ka entreprise binna i tɛ ka se k'i ka aw bɛnna min kan kalo kalo k'i b'o déposer ale ye 1000 fɔ an ka t'o kan kalo kalo bololabaara kan ka 1000 bila banque la a ka dɛsɛ k'o kɛ o bɛ se ka kɛ o a ka baara bɛ se ka tiɲɛ a bolo banque b'i ka garantie de saisir ka t'o feere k'a ka wari juru b'a la k'i ka wari d'i ma donc ça veut dire quoi banque tɛ garantie foyi minɛ garantie min valeur tɛ banque ka wari juru bɔ a bɛna juru min don i la o de y'a to n ko banque tɛ ala kama delili tɛ ko ye banque ko ale bɛ juru don i la mais n'ale ye juru di la i b'ale ka juru sara mun na parce que ale ye dɔw de fana ka wari ta olu tun bɛ épargne na olu nana ka na wari cayara u bolo u ye épargne kɛ donc ale y'olu ka épargne de ta k'o di e ma donc ni e dɛsɛra k'o sara ni banque ma se ka fɛn sɔrɔ e bolo min b'a permettre k'a ka wari récupérer a b'i kunna k'a fɔ k'olu tɛ e dɔn u bɛ banque de dɔn donc garantie kɔrɔ ye jumɛn carte tɛ i bɛ se ka kɛ activité o la et pourquoi i bɛ mɔgɔ dɔw ye salarié dɔw ye u bɛ taa k'u bɛ taa découverte ta banque b'a fɔ k'a tɛ se ka kɛ parce que salaire min b'i bolo par la fin du mois ni k'i bɛ découverte ta découverte min b'o sanfɛ kojugu cogo sugu dɔ la banque bɛ douter la a b'a fɔ ko tu n'es pas solvable donc il faut k'o yɔrɔ in balimakɛ k'o faamuya garantie mun don o y'a ye n'i dɛsɛra ka sarali kɛ banque bɛ ka garantie saisir k'a feere k'a ka wari bɔ a la k'i ka wari tɔ di. d'accord gɛlɛyaw ka ca an bɛ tɛmɛ banque awɔ an bɛ tila ka kuma solution kan sisan phrase fila ok donc d'accord so ni an bɛ tila parce que gɛlɛyaw ye minnu fɔ o ka ca déjà i y'a fɔ fana k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko bololabaarakɛlaw olu kan ka se ka marché sɔrɔ nka an bɛ don min na i ko bi ko o ko tɛ ka waleya mun na e bolo. n'i ko an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo o hakilina in na fɔlɔ ka d'a kan président caman tɛmɛna mali la président minnu ma décret signé k'a fɔ ko ka marché di bololabaarakɛlaw ma sauf que a kɛra IBK tile la a kan ka fo o cadre kɔnɔ n'i ye décret bɔ k'a fɔ ko ka marché di bololabaarakɛlaw ni marché kan kan e ko bololabaarakɛlaw ma sisan o bɛ se ka taa marché ɲini yɔrɔ la ka kɔn décret in ɲɛ bololabaarakɛla caman tun bɛ marché ɲini o décret tali dɔrɔn tɛ o normalement ni nin décret sugu taara i bɛ jamana dafɛn bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan musaka bɔ sira bɛɛ musafa minnu bɛ marché di a bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka sariya sun in a labato cogo f'u ye ni sariya sun in labato cogo ma fɔ olu ye fo k'a fɔ papier de kan an ye décret ta ko ka marché di bololabaarakɛlaw ma a bɛ kɛ décret de o jamana ka responsabilité dégagée ka bɔ a la décret ta don kana se bi ma a impact u k'a ɲini k'a lajɛ kɛ o ka bololabaarakɛlaw ka liste to minnu wulila ka taa marché ɲini n'olu y'a sɔrɔ k'u ka liste bɔ k'a da an tɛmɛna décret ko in kan donc c'est pour vous dire que jamana in bololabaara papier ko n'a sariya ko dala kumaw de don dala kuma dɔrɔn de don
n'a y'a sɔrɔ décret bɔra don min na ka na se bi ma ni décret in tun ye décret nafama ye et que décret in a bilala ka suivi dɔ kɛ a kɔfɛ bi kun kan k'a sɔrɔ i bɛ tɛmɛ atelier artisanal fɛn fɛn la a bɛɛ tun bɛna kɛ baara la mais n bɛna f'i ye jusqu'à présent k'a fɔ décret a tɛ ka waleya n b'i invité i ka passer Mali ministère bɛɛ kɔnɔ Mali direction régionale bɛɛ kɔnɔ meuble fɛn fɛn bɛ ministère kun na comme a ye ministère ka cas fɔ meuble fɛn fɛn bɛ yen a 90% ye importé de a bɛɛ bɔra kɔfɛ de ka na 90%. mais pourtant i ɲɛ b'o meuble minnu na a bɛɛ dilanbaga ɲumanw bɛ yan minnu bɛ mɛn ka tɛmɛ aw bɛ ka taa mun ta kɔfɛ pour que a bɛ mɛn ka tɛmɛ kɔfɛ ta kan yiri ɲumanw bɛ anw fɛ yen misaliyala genu bɛ yan mais aw bɛ ka taa minnu bɔ kɔfɛ ka na yirimugu de don est ce que a sera état k'a fɔ k'an bɛ décret de bɔ décret tɛ o l'original qu'on cherche là c'est ce que nous on a aujourd'hui an bɛ ka original min ɲini o de bɛ yan mais an bɛ ban o la parce que aw ka décret tɛ se ka waleya dɔwɛrɛ tɛ commerçant minnu bɛ se ka wariba don minɛn na n'olu bɛ nafa ɲɛnama don impôt kun olu de bɛ k'u ja nin baara in na ka tɛmɛ minnu yɛrɛ ye baara in kɛbaga ka n'a ye est-ce que vous comprenez donc an y'o de fɔ n ko décret erreur wɛrɛ b'a kɔnɔ normalement yanni a kun ka nin kɛ décret a tun bɛ kɛ projet de loi de n'a tun kɛra projet de loi ye député bɛɛ y'a voté a sariya fɔlɔ-fɔlɔ a kan ka appliquer n'i ye décret n'i ye nin kɛ projet de loi ye i bɛ sariya fɔlɔ-fɔlɔ appliquer i yɛrɛ de kan n'i b'a appliquer yɛrɛ kan o kɔrɔ ye jumɛn i bɛ ka an bɛ ale de tile la bi président de fɔlɔ kun kan ka kɛ artisanat produit consommateur ye a don fini conseil des ministres bɛ kɛ kɛnɛ mun kan misali de don président yɛrɛ don fini a kan ka kɛ Mali fini de c'est ça que Mali fini bɛ yan kɔlɛbatigiw bɛ yan minnu bɛ gese ni fɛnw labɛn fini cɛɲumanbaw de don ni président y'i habillé o la conseil des ministres kɛnɛ kan Mali siyaw ka ca filaw bɛ yan bɔbɔw bɛ yan kadɔw bɛ yan nin bɛɛ ka fini bɛ yen wa nin bɛɛ ka fini cɛɲumanw bɛ yen ni bɛɛ y'i bila i faso fini na ka taa conseil des ministres kɛnɛ kan directeur bɛɛ b'i habillé a la ni directeur bɛ habillé a la conseil des ministres bɛ kɛ salle min kɔnɔ a siège n'a yiri bɛɛ kan ka kɛ Mali siègew de en ce moment a bɛ fɔ ko président yɛrɛ ye signal fort di ni président ye signal fort di est ce que ministère bɛ sɔrɔ mun tɛna président ka rythme suit direct n'i bɛ bɔ ka taa jamana in kumabɔ yɔrɔ o yɔrɔ i kan ka taa ni Mali fini ye c'est à dire Mali fini uniquité k'a fɔ nin complet de malien ta ye parce que anw fɛ yen siyaw de ka ca siya in bɛɛ n'a ka style de don style vestimentaire de don i ye siya mun i kan ka bɔ n'o fini ye mun b'a jira k'a fɔ k'i ye malien ye dans le temps an bɛ misaliya d'i ma an ka président fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye i y'a ye scène internationale fɛn fɛn sanfɛ a tun bɛ taa n'an ka ɲaga de ye o ɲaga ye Mali de ta ye o i tun b'an ka ɲagaw y'a la i bɛ Mali finiw y'a la n'i y'a dɔn dɔrɔn dabile b'a dɔn ko nin ye malien ye. I y'a yira fana k'a fɔ ko la non consommation de comment dire de nos produits n'o ye an yɛrɛ ka minɛnw ye malidenw yɛrɛ t'u ɲɛsin o ma nka malidenw dɔw fana y'a yira k'a fɔ k'an yɛrɛ ka minɛnw fana tɛ se ka san de k'u ka gɛlɛn kojugu. O tun ye kunu kuma de ye n bɛ ka o de f'i ɲɛna o n'i y'a ye kɔfɛ ta ka gɛlɛn ni an ta ye an ta ka gɛlɛn ni kɔfɛ ta ye n bɛ k'o yɔrɔ de f'i ye n'a sɔrɔ an ka ɲɛmɔgɔ de tun fɔlɔ kɛra an ka consommateur ye a nege tun bɛ mɔgɔ caman minɛ o ye fɔlɔ ye maintenant filanan ye jumɛn ye minɛn minnu bɛ bɔ kɔfɛ ka don anw fɛ yen anw yɛrɛ fɛ yen an ka jamana kɔnɔ an bɛ taxe minnu sara an yɛrɛ ka minɛnw nɔfɛ fɛn minnu bɛ sɔrɔ anw yɛrɛ fɛ yen an ka matière première a bɔra fo ka na se an ka ouvrier tɛgɛ kɔnɔ gɛlɛya mun b'o la o gɛlɛya tɛ i ka bɔ n'o ɲɔgɔnna ye kɔfɛ ka don an ka jamana kɔnɔ n tɔrɔ n'i bɛ k'o bamanankan faamu minɛn mun ni o y'u ka matière première k'u bɛ baara kɛ n'a ye k'a sɔrɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ ka baara kɛ k'a bayɛlɛma k'a k'i sago ye o ka gɛlɛn ka tɛmɛ i ko matière première ɲɔgɔn san ka bɔ kɔfɛ ka don n'a ye an ka jamana kɔnɔ o ye a gɛlɛya dɔ ye mais bi bololabaarakɛlaw caman ye solution sɔrɔ la tu sais pourquoi n'i ye fauteuil ta k'a lajɛ mɔgɔw bɛ taa fauteuil san ka bɔ extérieur la 2 millions mais fauteuil mun don usage unique de don n'a tiɲɛna a répareli ma nɔgɔn o bololabaarakɛlaw mana o fauteuil kelen ɲɔgɔnna proposer malien ye 2 millions o b'a fɔ ko fɛn min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ yen yan o tɛ 2 millions don a la alors que ale bɛ ka fauteuil mun proposer e ye 2 millions il peut te faire reproduire la même chose ale b'a ɲɔgɔnna dilan k'a d'i ma mais ni yiri ye yiri mun ka ɲi ni kɔfɛ yiri ye wa n'o fauteuil modèle negebɔr'i la don i bɛ se k'ale ka fauteuil bayɛlɛma ka tila k'a kɛ modèle wɛrɛ ye ni o yiri kelen ye pourtant ale ka qualité ka ɲi a bɛna matelas chiffon minnu k'a kɔnɔ o qualité ka ɲi
ka tɛmɛ kɔfɛ ta kan mais complexe de bɛ mɔgɔw bila est ce que o la an bɛ se k'a fɔ bi ko Mali yiriwa a tɛ ka bololabaara tabala non o ye tan ye o kuma in sɔsɔli t'o la ne bolo ale ye exemple fɔlɔ min fɔ o b'o yira n'i ye agriculture filɛ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada 15 bɛ d'o ma artisanat ni culture tɛ 2% bɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada a tɛ 2 bɔ donc o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ ko n'i ye an ka jamana fɛ sɛnɛ bɛ bololabaaraw fɛ dɛ an k'o yɔrɔ fana fɔ ka fara ka bololabaara branche dɔ don mais ale an bɛ ka kuma ni bololabaara min ye a tolen bɛ ko dɔɔni an ka jamana na fɛn caman b'o kɛ ale ye exemple min fɔ ta o frappant bɛ yen n'i taara Burkina u ka président Roch-Marc Christian Kabore a ye o ye a b'u ka fitini traditionnel la faso danfini na ministre bɛɛ b'o fini kelen don ce qui fait que jamanadenw y'a don u ma don n'ale taara kɔfɛ a bɛ se ka promotion kɛ a bɛ se ka publicité kɛ k'a fɔ ko ni fini bɛ bɔ anw fɛ yen a bɛ se ka kɛ a b'a nege don jamana wɛrɛ la commandant bɛ na u b'anw ka bololabaara siraw yɔrɔ wa hakili la ni balimakɛ ka hakilinaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye yen yɔrɔ la problème foyi t'o la n'i y'a ta k'a lajɛ bi o ye tan ye artisanat fara culture kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw u hakilina don u hakilina tɛ u kɔni tɛ ka kɛ wale kɛ min b'a yira na k'a fɔ bi an mɔgɔ bi kɛwale minnu la ka développer d'accord o gɛlɛya kɔni tɛ aw kan dɛ ka d'a kan bi bi in na an bɛ se k'a fɔ buru kɔni o bɛ dun kosɛbɛ Mali la bon buru bɛ dun kosɛbɛ mais buru dilanbaga t'a ja dɛ buru dilanbaga parce que n'i y'a jateminɛ boulangerie yɛrɛ kɔnɔna la Bamakɔ boulangerie yɛrɛ a n'a pâtisserie a bɛɛ kelen don dɔgɔ ye bi hali ni mun ta nana ni courant ye a b'a yɛlɛma ka kɛ dɔgɔ ye t'a sɔrɔ baarakɛla wɔsilen yɛrɛ don a b'a wɔsi ji cɛ kan kɛnɛya ani yɛrɛ sigida yɛrɛ fana kan a bɛɛ lajɛlen parce que n'anw ma kɛnɛya fo buru dunbagaw ka dɔn olu tɛ se ka kɛnɛya o parce que boulangerie yɛrɛ kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ hali karo t'a dɔw kɔnɔ bon o yɛrɛ ye kɔlɔlɔ ye fɔlɔ parce que fɛn bɛ se ka don buru la fɛn mun tɛ buru dɔ ye o ye kelen ye kɔlɔlɔ filanan ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ baarakɛla dɔ bɛ yen kaba b'a la bon kaba bɛ mɔgɔ min na n'o wɔsiji jiginna buru la ni a ma kɛ ala faranga kɔni ye hali ni buru jenina k'a microbe bɔ a la mais buru jeninen kɔfɛ dɔ b'i ta tuguni buru jeninen kɔfɛ baarakɛla bɛ maga la donc a wɔsiji minnu ni fɛn minnu bɛ k'a la donc vraiment a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye consommateurs ma donc anw bɛ fɛ ka bɛɛ de lakana k'an yɛrɛ lakana ka jamana lakana ne b'a fɛ ka n teliya kuma ale bɛ a bɛ wɔra ka min fɔ sisan nin tɛ ni jamana ko bi k'a bɛ ni condition ninnu appliquer nin boulangerie baarakɛyɔrɔ fɔlɔ de b'a fɔ ko kow bɛ ka caya u ma donc il faut que a mana kɛ cogo cogo sur le plan personnel an yɛrɛ ka niveau ninnu na an ka tɛ ka to ka sacrifice dɔw kɛ quoi et puis k'u bɛna baara bila ne hakilina na dɛ ne hakilina na baara bila Mali kɔnɔ bi ne ma dala ni nafa ba b'a la bilen an ye magistrats ye an ye médecins ye an ye économétres ye a fɛn fɛn y'a kɛ a labanna cogo di a si ma se ka fɛn ɲɛnama sɔrɔ économétres yɛrɛ ta ka jugu n'a bɛɛ je crois que an ka mode de revendication a kan ka révolutionner bi k'an sigi k'a lajɛ an b'an ka fɛnw revendiquer cogo di min tɛ baara bila d'accord sanga kelen kelen aw bɛɛ ye fɔlɔ jaabi ye mun de ye bi walasa bololabaarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka bila lafiya kɔnɔ o kan ka états généraux de l'artisanat de kɛ fɔlɔ n'o ye ka sigi ka fɔ baga labɛn artisanat cadre kɔnɔ Mali ouvrier bɛɛ tɔgɔ la acteur fɛn o fɛn bɛ yen ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nkalon minnu b'a kɔnɔ k'a tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye ka solution fɔlɔ proposer filanan ye mun ye pour que artisanat bɛ se ka taa ɲɛ logements sociaux option ka nɔgɔya Mali bololabaarakɛla bɛɛ ye o y'an ka laɲini dɔ ye comme sanga ka surun d'accord ne bɛ se ka mun kɔni fɔ teliya la o de fɔlɔ u k'a essayer fɔlɔ ka Mali boulangerie baarakɛla pâtisserie baarakɛlaw ka formation k'u kun u ka former ka yira ni mɔgɔ ma former i man ka kɛ nin baara kɛbaga ye ka former ka tila ka dɛmɛ fana an ka dɛmɛ an ka hakɛw n'o ye INPS ni fɛnw ye sariya dɔ ka ta ni mɔgɔ yer'i fɛ mun tɛ INPS la a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye i ka boulangerie ma ayiwa jaabi a ye mun fɔ initiative personnelle don u yɛrɛ a bɔr'u yɛrɛ de da kɔnɔ k'a fɔ ko État k'u former baara kan ka kɛ cogo min na k'o yir'u la yalasa u ka se ka baara kɛ ten n'u ma se ka baara kɛ ten a ka tila k'u contrôler ni baara tɛ ka bɔ o sira fɛ a k'u nɔ minɛ ne bolo n'u boulangerie baarakɛlaw ni bololabaarakɛlaw bɛɛ diɲɛnen bɛ n'o ye ne ye tɛ problème n'o la bali bi État de ka
côté là sisan. D'accord aywa an bɛ a ɲininen don État fɛ bololabaarakɛlaw tɔgɔya la ko sigikafɔba ka labɛn walasa bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ nin ko la nin bɛ dan sigi an ka bi sigikafɔba la minnu fasirila ka da tulo la Muhamadu Ture fɛ an ka maa welelenw kun ye aywa Malik Boli n'ale kun bɛ yan burugilanaw tɔgɔ la Seyidu Bokum ale bɛ yan bololabaarakɛla ni ouvrier bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Khalid Dambele ale ye wariko ɲɛdɔnbaga ye économiste jaw labɛnba ni aywa min ye aywa kuma yɛrɛ laseba ye o kun ye Peting Jara ani Salim Juara ye aw kan bɛ sini sigikafɔba kɛnɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafɔba Edewani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halud Mauni. Chaîne Beri. Sigikafɔba.